हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एंड सम प्रॉब्लम्स। वर्क डन बाय अ फोर्स। वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी कांस्टेंट फोर्स F के वजह से कोई ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस मूव करे तो उस फोर्स के वजह से वर्क डन होगा। वर्क डन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द direction of motion into distance moved। मतलब जितना डिस्टेंस मूव किया है उस डायरेक्शन में फोर्स का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड और उस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो वर्क डन होगा F cos थीटा इंटू मॉड D, और इसे हम लिख सकते हैं F डॉट D। Some properties of vector dot product। 1. वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है। A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव A डॉट B प्लस C इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C। थर्ड, लिनियरिटी A डॉट अल्फा B प्लस बीटा C इक्वल्स टू अल्फा AB प्लस बीटा AC। 4. If A equals to A1I plus A2J plus A3K and B equals to B1I plus B2J plus B3K, then A dot B equals to A1I plus A2J plus A3K dot B1I plus B2J plus B3K equals to A1B1 plus A2B2 plus A3B3। 5. If A dot B equal to 0, then A and B perpendicular to each other। 6. डायरेक्शन कोसाइन। कोई वेक्टर A का डायरेक्शन कोसाइन होगा उस एंगल का कोसाइन जो A वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ फॉर्म किया है। अगर A इक्वल्स टू A1I प्लस A2J प्लस A3K एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ θ1, θ2, θ3 एंगल बनाया हुआ है तो A वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होगा cos θ1 cos θ2 cos θ3। cos θ1 इक्वल्स टू A1 बाई मॉड A, cos θ2 इक्वल्स टू A2 बाई मॉड A, cos θ3 इक्वल्स टू A3 बाई मॉड A।
और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ कंसिडर टू वेक्टर a equals to a1i plus a2j plus a3k so direction cosines are now we know that a dot b equals to mod a mod b cos theta और cos theta equals to a dot b divided by mod a mod b equals to a1i plus a2j plus a3k b1i plus b2j plus b3k mod a mod b equals to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 divided by a mod b mod equals to a1 by mod a dot b1 by mod b plus a2 by mod a into b2 by mod b plus a3 by mod a dot b3 by mod b Find the sides and angles of the triangle whose vertices are I minus 2j plus 2k, 2i plus j minus k and 3i minus j plus 2k. Answer. Let A equals to I minus 2j plus 2k, B equals to 2i plus j minus k and C equals to 3i minus j plus 2k. A और कुछ नहीं है, तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। आइए डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर A, B, C हो गया तीनों वर्टिसेस इस ट्रायंगल का और O है ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0। सो OA equals to I minus 2j plus 2k, OB equals to 2i
प्लस जे माइनस के, ओ सी इक्वल्स टू 3i माइनस जे प्लस 2k. Now from OAC triangle AB equals to OB minus OA equals to 2i plus j minus k minus of I minus 2j plus 2k, और AB equals to I plus 3j minus 3k. Similarly, AC equals to OC minus OA equals to 2i plus j, and BC equals to OC minus OB equals to I minus 2j plus 3k. Now AB mod equals to root over 1 whole square plus 3 whole square plus minus 3 whole square equals to root over 19. Similarly, AC mod equals to 2 whole square plus 1 equals to root 5, and BC mod equals to root over 1 plus minus 2 whole square plus 3 whole square equals to root over 14. ए हो गया तीनों साइड्स का मैग्नीट्यूड. नाउ मान लेते हैं AB और AC के बीच में जो एंगल है वो है θ1, और AB और BC के बीच में जो एंगल है वो है θ2, और AC एंड BC के अंदर जो एंगल है वो है θ3. Now we know that AB dot BC equals to mod AB mod ABC mod cos AB BC θ2, और AB mod equals to root over 19 and BC mod equals to root over 14 cos θ2, और I plus 3j minus 3k dot I minus 2j plus 3k
equals to root over 19 root 14 cos theta 2, or 1 minus 6 minus 9 equals to root 19 root 14 cos theta 2. 1 minus 6 minus 9 minus 14 equals to root 19 root 14 cos theta 2, or cos theta 2 equals to minus 14 divided by root 19 root 14 equals to minus common root 14 divided by root over 19, or theta equals to cos inverse minus root over 14 upon root over 19 equals to cos inverse root over 14 by root over 19. Similarly, from AB dot AC equals to AB mod dot AC mod into cos AB AC theta 1 equals to root over 19 into root over 5 cos theta 1, or cos theta 1 equals to AB dot AC divided by root 19 root 5 equals to 2 plus 3 divided by root over 19 and root 5 equals to root over 5 by root 19, or theta 1 equals to cos inverse root 5 by root 19, and cos theta 3 equals to BC dot AC divided by BC mod AC mod equals to I minus 2j plus 3k 2I plus j divided by root 14 into root 5 equals to 2 minus 2 upon root 14 minus root 5 equals to 0 upon root 14 by root 5 equals to 0. So, theta 3 equals to cos inverse 0 equals to 90 degree.